শান্তিরবাজার রেলওয়ে স্টেশন কাশুই রमै তনি জাখা নাইজেরিয়ান খরকনি লুকুরকবাই লাইথাंजाक फासल हर शान्तिरबाजार रेलवे स्टेशन नाइजेरियान खरकनि बिलोनियावा तालांना बागै बिलोनियानि अटो मालखुं खुंसा सकबायमानि अटो मालखुं चालकनाय अ नाइजेरियान रकनो नुगै ते गामि आमथिनि लुकुरक नुगै खामि थिक जाखा जतन कुरुम कोथुमै फायै अ नाइजेरियान खरकनि काशका रेलवे स्टेशन ते रमै तनि लाइखा रमै तनि वै कक्तमा रहकार शान्तिरबाजार थानानि पुलिस ते कक्तमा माने शान्तिरबाजार रेलवे स्टेशन फाइ सकबाइका शान्तिरबाजार थानानि ओसि राजु दत्त एसआई समीर विश्वास बरक रेलवे स्टेशन फाइ अ नाइजेरियान खरकनि रमै तबुखा थानाव बरक तामनि बागै फाइका ते बाहायकेबा त्रिपुरा हास्तेव सकबाइका आबरक चेरि नायतंगो शान्तिरबाजार थानानि पुलिस रमजाकनाय नाइजेरियान खरकनि थानि मानखा पासपोर्ट मानखा भिजा अ पासपोर्ट ते भिजा सयलामा तैदा सुनाम जाखा आबरक तैब चेरि नायतंगो शान्तिरबाजार थानानि पुलिस कक्तमा थुमनि बसकांगो शान्तिरबाजार रेलवे स्टेशन नाइजेरियान खरकनि रमजाकमानि कक शाखा बखास्ते पुलिस थांफां बापी देबबर्मा फियाबा और कक खुरसताई कलायो शान्तिरबाजार रेलवे स्टेशन जीआरपी पुलिस करिनि जारिदा रेलवे स्टेशन न करिडोर सनामै ताबुक फादार हासनि बर रायदा सेतै हाबलाय तंलाय मानि बांगै तं रेलवे स्टेशन जीआरपी थानानि पुलिस र करिनि जारिदा रायदा सेया सामुग्रक गोबां तांजगै तं संमुं आसाइजा अ रमजाकनाय नाइजेरियान रक बाहायके फाइका ते बर थाना बागै त्रिपुरा हास्तेव फाइका आबरक तै चेरि नायतंगो शान्तिरबाजार थानानि पुलिस। আচ্ছা, আজকে সন্ধ্যার দিকে আমাদের কাছে একটা লোকাল ইনফরমেশন আছে যে আমাদের শান্তিরবাজার রেলওয়ে স্টেশনে বিদেশি নাগরিক ঘোরাফেরা করছে। তো সেই অনুযায়ী আমরা থানার থেকে অফিসার পাঠানোর পর ওই দুইজন ব্যক্তিকে আটক করার পর দেখা গেল যে ওরা নাইজেরিয়ানের বাসিন্দা। তো থানাতে এনে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি ওদেরকে, ওদের কাছে পাসপোর্ট আছে, ভিসা ভ্যালিড আছে, তথাপি আমরা ওইটা ভেরিফিকেশনের জন্য আমরা পাঠিয়েছি। তো কালকা নাগাদ বোঝা যাবে এটা কি আসলে ভ্যালিড পাসপোর্ট বা ভ্যালিড ভিসা আছে কিনা। যদি না থাকে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আইনত আমরা অ্যাকশন নেব। এটাই বিলোনিয়া থেকে তার নাম হয়েছে দেলোয়ার হোসেন, ওনাকেও আটক করা হয়েছে যে কোনো যুগ সাজেজ আছে কিনা বা কোনো চক্রান্ত চলছে কিনা ওইটা আমরা ভেরিফিকেশন করছি।